अभाव कहीं आसे बहुत इंपोर्टेंट कथा मन रखिए बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा अभाव कहीं आसे पांचटी कथा शॉर्टली कहवाई चेष्टा करुच्ची पढ़ा लुक 15 अध्याय 12 पढ़ते 14 जोर से पढ़ते जल्दी पढ़ते भाई आओ पढ़ साबे जल्दी पढ़ते सेमानक मध्यरु सान पुओ बापा को कहिला बापा संपत्तिर जो भाग मो बांटरे पड़ुछि ताहा मते देई दियो सेतिरे से आपनार सर्वस्व सेमानकु बांटी देले अल्प दिन उतारे सान पुओ सब एकाठी करी दूर देश को चली गला आउ सेठारे कदाचार रे आपनार संपत्ति उड़ाई देला किंतु समस्त अपव्यय कला परे से देशरे महा दुर्भिक्ष पड़िला समस्त अपव्यय कला उतारे देशरे कोन पड़िला दुर्भिक्ष सेतिरे कोन हलारो तार अभाव शांतिर अभाव स्वास्थ्यर अभाव पारिवारिक जीवन अभाव अर्थर अभाव खाद्यर अभाव अभाव ही अभाव अनेकों जीवन में सत्य रही तेरे ए अभाव आम जीवन जीव केमिति परमेश्वर सहित थे पिता गृह थे पिता सहित सहभागितार थे प्रार्थना जीवन थे वाक्य थे प्रार्थना गृह थे गिरजा गृह सहित संपर्क थे किंतु इकार पी परा तो आकार कौन हम इज इक्वल टू पीता लगिला भल खाउथिले भल पिउथिले भल शास्त्र थिले अभाव किछि मते नथिला सेही समय रे प्रार्थना करूछथि हे पिता मते देई दियो मोर संपत्तिर भाग मु आबे दूर देशको जिबि मते प्रार्थना इच्छा नाही अभाव इच्छा मते भी इच्छा करे इच्छा नहीं कौन इच्छा अभाव इच्छा मते भी पाइबो इच्छा नहीं अभाव इच्छा मते भी संडे स्कूल इच्छा नहीं अभाव इच्छा अभाव मूल कारण प्रथम कारण परमेश्वर ठारो दूर को गले अभाव परमेश्वर ठारो थिले परमेश्वर ठारे थिले ताको सहित थिले फेलोशिप रे थिले पिता को गृह थिले कि नहीं थिले फेलोशिप रे थिले प्रार्थना बाटरा आग्रही थिले सब ठीक रे चलिथिला जो दिन से पिता को गृह को चली गले दूर को चली गले अर्थात सहभागितारू दूर मंडलरू दूर आजिकल लोक मान को मंडल ठीक लागने गिरजा बाट ठीक लागने देखो बोलु छुंती खेलु छुंती हो हालेलुया अभावर प्रथम कारण ईश्वर ठारू जदि दूर को जीव अभाव थुआ द्वितीय कारण शॉर्टली कहि साथ जे समय हे गलानी 14 पद पढ़ते जल्दी किंतु समस्त अपव्यय कला परे से देशरे महा दुर्भिक्ष पड़िबारु तार अभाव हेबाकु लागिला एई जो अभाव हेउची तार जीवन रे तार भाईना ताको कोन बोली कहउछनी 15 रटी पढि दिउतु 30 किंतु तुमर एई जो पुओ एशिया मानक सहित तुमर सर्वस्व खाई उड़ा देई अछि जेते बेले से आसिला सेते बेले तुमे ता पई हृष्टपुष्ट पशु मारिलो ए कदाचार रे जो उड़ाई अछि ताहा केउ विषय सुनाई थोर कथा एशिया मानक सहित व्यभिचार कर्म रे पाप कर्म रे अशुचि कर्म रे मंद कर्म रे पितांकर आशीर्वाद को अपव्यय करिछि अभाव आसरा हालेलुया क्यों प्रकार अभाव आसी आज्ञा को प्रथमे खाद्यर अभाव आसिले स्वास्थ्यर अभाव आसिबो आ स्वास्थ्यर अभाव आसिले रोग बेमार हेबो देह ठीक हबो नाही स्वास्थ्यर अभाव आसिले अच्छा आपन को खाइबा मिलबो नाही आपन को स्वास्थ्य मत ठीक नाही तळ को जदि देखिबा से गोटे व्यक्ति को निकट को जाउछन काहे की जाउछन परंतु 15
ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ସେଇ ଦେଶର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପଛରେ କାରଣ କଣ? ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ କାମ ଟିକେ କରିବି, ଅର୍ଥାৎ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ, ପଇସାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ, ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନାହିଁ। ହେଲେ କଣ ହେଇଛି? ଅଭାବ। କାହିଁକି ହେଇଛି? କଦାଚାର ରହିଛି, ଅର୍ଥାৎ ଯେପରି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ପଇସା ପକେଇଛି, ଆଉ ରାତିରେ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି। ପଡୁଛି ଅନ୍ୟ ଭାବ ଘଟାଏ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସକାଶେ। ହିତୋପଦେଶ ପଢିବା 6:26 ଜଲଦି 6:26। ବେଶ୍ୟା ସକାଶୁ ଅନ୍ନର କଣ ଘଟେ? ଅଭାବ। ବ୍ୟଭିଚାର ସକାଶୁ ଅଭାବ ଘଟେ। ଆଜି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଅଛି, ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଅଭାବ। ଏଠାରେ ସିନା ଲେଖା ଅଛି ତାର ଖାଦ୍ୟର ବିଷୟରେ, ଆମର ତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ୟା ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ମା ବାପା ଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଘର ଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ? କିଛି ନଥିଲା। ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ? ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ଅଛି, ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି, ଗୃହର ଅଭାବ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ପେରିଟିର ଅଭାବ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭାବ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ନା କାହିଁ କଦାଚାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି? ହୁଏତ ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ କରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୀର୍ଜା ଗୃହକୁ ଯିବା କଥା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦ କଥା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ ଥିବେ। ସମୟର ଅପବ୍ୟୟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ବାଇବେଲ ପଢିବାର କଥା ଥିଲା, ଆପଣ ଟେକ୍ସଟରେ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟିଂ ସହିତ। ବାହାରେ ଭାରି ଭଲ, ଭାରି ଭଲ, ଭିତରେ ସଢି ଯାଇଛି ଜୀବନ, ସଢି ଯାଇଛି। କେହି ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି କାହାର ଚକ୍ଷୁ ତ ଦେଖୁନାହିଁ ମୋର ଭିତରର କଥା। ମୋର ମୋବାଇଲରେ ତ ଲକ୍ ପଡିଛି। କଦାଚାରର ଜୀବନ ଅଭାବକୁ ଆଣେ। କଣ ପଢିଲେ? 6:26। ବେଶ୍ୟା ସକାଶୁ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ଘଟୋଇ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ ତ? ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ବିଷୟ ଚାହୁଁ ନା କାହିଁକି? ଅଭାବର କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ ତ? ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଟିକେ ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ ଜଣକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ, what is that? କଣ ତା? କାମ ଭାବରେ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 5:27 ମାଥ୍ୟୁ, ଶୀଘ୍ର। ଜଲ୍ଦି। ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଅଛ, ଉକ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। କାମ ଭାବରେ ଯଦି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ, ବଢିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ ସରିଲା, ଫିନିଶ। ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ, ତାହା ଲୋଟେ, ତାହା ଆତ୍ମିକ ବିଧି ଅଟେ। କଦାଚାରର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଦେଖା ନ ଯାଅ। ଏଣୁ ଫେର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆମୋସ ବାବଦୀ କହୁଛନ୍ତି। ପଢିବା ଆମୋସ 4:6। ଜଲ୍ଦି ପଢୁଛୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନଗରରେ ଦନ୍ତ ଭକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବାସସ୍ଥାନରେ ଅନାଭାବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ। ତୁମ ନଗରରେ ଦନ୍ତ ଭକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା, what is this? ଦନ୍ତ ଭକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଦନ୍ତ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ଦୁଇଟି ଦାନ୍ତର ମଧ୍ୟଭାଗ, ସେଠି କଣ ହେଇଛି? ଏବେ ସଫା ହେଇଛି। এটা কে ଦେଇଛନ୍ତି? কে ଦେଇଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖାଗଲା
तथापि तुम्हें माने आम्भ प्रति फेरी नाह ଏହା ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଦନ୍ତ ପଂକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏହାର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ରହସ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଦନ୍ତ ପଂକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା ବୋଲି କହିଲେ ଦାନ୍ତ ମୋର ଏବେ ସଫା ହେଇଛି। କଲଗେଟ୍ ପାଇଁ କି ନାଇଁ, କ୍ଲିଷ୍ଟର ପାଇଁ, ପ୍ୟାପସୋଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନାଇଁ, ଆମୱେର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପାଇଁ नो। ମୋର ଦାନ୍ତ କେମିତି ସଫା ହେଇଛି ଏବେ? ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ତ ମଳି ଲାଗିବ। ମାଉସ ଖାଇଲେ ତ ମାଉସ ଖଣ୍ଡ ପଶିବ, ଦାନ୍ତ ମଳି ହେବ। ତ ମାଉସ କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ନ କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅଭାବ କୁଆଡୁ ଆସିଛି? ଦାନ୍ତ ସଫା କିପରି ହେଇଛି? କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏ ଅଭାବ କାହିଁକି ଆସେ? ହିତୋପଦେଶ ଅନୁସାରେ ବେଶ୍ୟା ସକାଶୁ, ବ୍ୟଭିଚାର ସକାଶୁ, ମନ୍ଦ କର୍ମ ସକାଶୁ, ଅଶୁଚିତା ସକାଶୁ। যদি সফলতা নাই জীবনে কেউ বিশ্বর ভাব ଅଛି দেবে সফলতার ভাব ଅଛି। যদি অশান্তি ଅଛି কেউ বিশ্বর ভাব দেবে শান্তির ভাব। যদি স্বাস্থ্য ঠিক নেই কেউ বিশ্বর ভাব সুস্থতার ভাব। রিজন কোন? কদাচার অপব্যয় করুଛନ୍ତି ସମୟର ଅର୍ଥର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଶରୀର କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି, 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ବୋତଲ ଆଣନ୍ତୁ, ଗରମ ଦିନ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯିବେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଖାଇଦେବେ, ମନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖାଇଦେବେ। ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ଆପଣ କଲେ, ଟଙ୍କାର ସଦୁପଯୋଗ କଲେନି, ଟଙ୍କାର କଦାଚାର କଲେ। ଠିକ ସେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିହ୍ବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କଦାଚାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅପବ୍ୟୟରେ ଅପରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଖରାପ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି କରିବୁ ଦନ୍ତ ପଂକ୍ତି ପଠାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭାବ ପଠାଇବେ। ଏଣୁ କଣ କୁହାଗଲା? ତଥାପି ସେମାନେ ଫେରୁ ଲେଖା ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନଗରରେ ଦନ୍ତ ପଂକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବାସସ୍ଥାନରେ ଅନାଭାବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ। ତଥାପି ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହ, ଏହା ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତୁମେ ଫେରି ନାହ, ଏଥିପାଇଁ କଣ ଆସିଛି? ଅଭାବର ପ୍ରଥମ ମୂଳ କାରଣ କଣ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଭାଗିତାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରୁ, ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରୁ, ଗୀର୍ଜାଗୃହରୁ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଅଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଦାଚାର, ବେଶ୍ୟା, ଅପବ୍ୟୟ କଲେ ଫେରୁ। ତୃତୀୟରେ 34 ଗୀତ ସଂହିତା 9 ଏବଂ 10। ତୃତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ, ଚତୁର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। ଯଦି 34 9 10 ଏ ତାହାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲ ଯଦି କହିଦେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ତାହା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ, ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା। ହିତୋପଦେଶ 8:13। ଶୀଘ୍ର ହିତୋପଦେଶ 8:13। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ, ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା। बस ମୁଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି ତେବେ ମୁଁ ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ମନ୍ଦତାକୁ, ଅଶୁଚିତାକୁ, ଖରାପ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରୁନାହିଁ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ, ଅଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ଆଉ ଥିବ। ପାପକୁ ଘୃଣା କର, ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କର, ଅଭିଳାଷକୁ ଘୃଣା କର। ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି ପାନ କରିବା ପାଇଁ, ରାଇଟ? ଭାତ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ସେପରି ପାପ ଅଛି ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବା ଦରକାର ତାହା ହେବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଯଦି ଆସିବ କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ସମୟ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ। ଏହା
ଥିଲା 3 ନମ୍ବର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଯଦି ଆସିବ ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ ଅର୍ଥାତ ଭୟ ନଥିଲା ଅଭାବ ଆସିବ 4 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ ସେଇ 34:10 ଯୁବାସିଓ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଯୁବାସିଓ ମାନ ଭାବରେ ପଡ଼ିବେ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ କ୍ଷୁଧାରେ ପଡ଼ିବେ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜିବେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 8ଟା ସମୟକୁ ନାହିଁ ସିରିଏଲ ଠେବା ଠେବା ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ଆଜି ରବିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ 5 ଦିନ ଜଗିଲେ ମୁଁ ସିରିଏଲ ଦେଖି ପାରିବି ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ହଉ ଦେଖ ଅଭାବ ଆସିବ ଆଜି ଆମେ କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ यूथ मीटिंग है था ना बढ़िया ऑपरेशन नहीं करे आज हमें कहार अपेक्षा बोलू बोलू एते दिन हम गांव को पड़े जाई छी आसी नाही मोबाइल कॉल करले कॉल उठाओ नाही व्हाट्सएप रो डबल क्लिक हेउ नाही मुंडो केमते केमते लागिलाडे कार अपेक्षा रे भाई ना तमे निधि कार अपेक्षा परमेश्वर अन्वेषण माने तेरा आखिर कृषके परमेश्वर 62 साम 5 गीत संहिता 5 2 केवल से मोहर शैल ओ परित्राण से मोहर उच्च दुर्ग ओ अतिशय विचलित नहिबी नई पडिथिबा कांत 63 तेणु तुम पराक्रम ओ गौरव देखिबा पई मो पवित्र स्थान रे तुम प्रति चाहि रहियो कौन देखिबा भाई क्रिकेट डब्ल्यूडब्ल्यू आउ वीडियो गेम आउ टीवी देखो अभाव जगिछि ईश्वर को वाक्य को जागे मो को नहीं मन रखंतो ईश्वर को वाक्य जहा कोहे हुए ही हुए कौन खोजुछु हमें कौन खोजवा को जाछि ईश्वर को सीख गॉड ईश्वर को खोजु ताको इच्छा खोजु निज इच्छा नहीं ताको संतुष्टि करिवार विषय खोजु निजर संतुष्टि नहीं ताको खुशी करिवा निजर खुशी नहीं कौन खोजुछु सुंदर लेखा जे 34 सातरे कोन जुबासिया मानकर अभाव हबो भितरु क्लेश हुए मात्र जेउ माने सदा प्रभुकर अन्वेषण करंती सेमानकर कोनोसी मंगल विषय कौनसी मंगल विषय अभाव कौनसी मंगल विषय जगत पृथ्वी सुखद हो पाएगा ईश्वर को वाक्य ओदा भी नहीं काई मो जीवन रे आज अभाव काई अभाव कौन खोजुछि मो समीक्षा करी फेरिबा मोर खोजिबार विषय केवल प्रभु That's it. आउ कुछ नहीं यातला चतुर्थ पंचम द्वितीय विवरण 2:7 पढ़ो सारी बात द्वितीय विवरण 2:7 समस्त कर्म आशीर्वाद करछंती से एही विस्तीर्ण प्रांतरे तुम गमनर तत्व नहीं छंती एही 40 वर्ष जाक सदा प्रभु तुमर परमेश्वर तुमर सहवर्ती होई अछंती 40 वर्ष जाक परमेश्वर कोन हिचंती सहवर्ती के सहवर्ती हिचंती परमेश्वर तबे कोन हिची तुमर किछि अभाव होई नाही काहे अभाव होई नाही परमेश्वर सहवर्ती हालेलुया आपन संगरे के ठांतो कि don't have to make sure God is there with you कई ठांतो कि न ठांतो किछ थाओ कि न थाओ परमेश्वर जदि अछंती अभाव हेउ नाही चाकरी नाही आगे अभाव नाही ताको भावंतो 40 वर्ष व्यवसाय नाही खाइबार अभाव नाही कि जीवन करतो परमेश्वर रहिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रथम कथा भाव बोलतो परमेश्वर को ठारे रहिबे द्वितीय कथा ना जल्दी पाप ठारू दूर रहिबे
व्यभिचार पाप मंद अशोचित अधर्म सकल पाप दूरे रहे। तृतीय परमेश्वर को भय न कर भाव आसे भय करंतु चक्षुर ईश्वर को भय नहीं बोली लिखा गला। मनर कल्पना अविगत मंद अर्थात भय भय नहीं से कथा मानु आज्ञा पालन करना कहीं भय नहीं हेले कौन अच्छी अभाव। चतुर्थ कौन अन्वेषण कौन खोजा दरकार ताहा खोजु ईश्वर को सानिध्य खोजु तांको मुख को खोजु तांको दर्शन को खोजु तांको खोजु कौन सी मंगल विश्वर भाव। पंचम प्रभु को संगरे रखो ये रोहंतु नोरंतु किछि कथा नहीं प्रभु बोध। हालेलुया गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा कहले ए सब विषय जदि ठीक अछि प्रभु अछंती आपण प्रभु ठार अछंती आपण भय करूछंती आपण कथा मानुछंती आपण कदाचार जीवन बिताउनाती खराब विषय अपव्यय करूनाती आपण ईश्वर को निकटवर्ती अटंती आ ईश्वर आपण को सहित अछंती आ आपण बाइबल अनुसार मते जदि आपण को जीवन ठीक अछि ता परे भी ता बादे भी जदि अभाव अछि आपण को धन्य व्यक्ति के होते बुझंतु ठीक कष्ट होछि बाबे काई नहीं पढ़वा में करिन्थियर पावल को विषय आपण पढ़ देबे सेपरी व्यक्ति धन्य व्यक्ति सब ठीक थिबो बाइबल अनुसार जीवन पवित्र नम्र आज्ञाबह भयकारी प्रभु को संतुष्टकारी प्रभु को सहित सहित रहबा व्यक्ति तापर भी जदि दुख ताड़ना अभाव कष्ट वेदना आपण कोटिए होते आ से सौभाग्य जार अच्छे से धन्य होते से सौभाग्य समस्त को मिलिबो डर होने आसनु समर्पित हवा प्रार्थना करबा। हालेलुया हालेलुया प्रभु को लोक माने कहीं की अभाव आसीबो कहीं दुख रे पड़िबे कौन रहला समस्या ईश्वर को वाक्य अनुसार मोर जीवन ठीक अछि तो कौन से मंगल विषय भाव नहिबो आमे टिके जेलसी हवा दरकार ए वाक्य रे मोडी अनुभवी केबे हेबी कौन से मंगल विषय भाव नहिबो दरकार पितांक स्थारो से दूर हो जाने वाले अपव्यय कले अर्थ को समय को शरीर को प्रभु का भय मंद को घृणा करे पाप को घृणा करंतु पाप अविनाश को मंद तक आपनकर खोजिबार विषय केवल प्रभु पाखरे किछु थाउ कि न थाउ प्रभु को माता स्वर्गीय पिता धन्यवाद होछि आज दिन पाई आशीर्वाद और प्रत्येक जीवन में कार्य साधन करो ये मंडल को दास को परिवार को प्रति कर्मकर्ता को पुओ झियो माँ बापा जेते अच्छा प्रत्येक को तुम हस्ते रखिली प्रभु समस्त तुम स्वास्थ्य जत्न नियो दुख बाहर प्रार्थना आवश्यकता को बुझा साहाय्य कर भांगी न पड़ा प्रार्थना विरोध कृपा कर दियो मुक्ति प्रदान कर अभाव मोचनकारी ईश्वर को आशीर्वाद प्रदान कर यदि कौन से माँ बापा भाई बहन ठार अच्छा दुख कष्ट वेदना प्रभु सड़ी जाऊँगी कहानी कही पारना तुम्हें संगे ईश्वर पथ देखाओ खोली दियो मार्ग वाक्य गच्छा है फल शयन कर्म करी नख एपरि कृपा तुम्हें कथा कहले धन्यवाद समस्त को सब विषय तुम हस्ते समर्पण करी महिमा गौरव समर्पण तुमको दे धन्यवाद सहित
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ